आगु को बढ़ी पारे नहीं आ तापर हमर जो आंटीबायोटिक कोरापुट डिस्ट्रिक्ट जति सिंगर तापर ढेमसा हैला नै कि प्रथम रे के ढेमसा तापर भी गलानी माइजी मान छाड़ी छाड़ी उदले उठी गलानी क्या है बोल सी कि नहीं ये क्या है बोले ये फ्री गाता है ये सकाल सकाल जोई लगा कर चेक। नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु आपण मान देखुचंती केडी कोरापुटिया तो पुणी थरे आपण मान को आउ नुआ वीडियो रे स्वागत करछि। दर्शक बंधु माने आपण माने हुए तो किछि लोग जानि भी नथिबे किछि लोग सुनि भी नथिबे तो आसंतु आज आमे आपण मान को एमिति जन कलाकार सहित भेट कराइबु तो सीधा सड़क वीडियो रे कंटिन्यू रहंतु आउ चैनल रे नुआ करी आस्थिले भाई माने प्लीज सब्सक्राइब करंतु आउ वीडियो टी को अति मात्रा रे शेयर करंतु आउ लाइक करिया को बिल्कुल भूलंतु नहीं। तो चलंतु वीडियो स्टार्ट करबा। तो देखि परछंती आम सामना रे अछंती जे कि अनडिवाइड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट कॉमेडी किंग। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। तो आपण को हमरो केडी कोरापुट यूट्यूब चैनल को स्वागत करछु। धन्यवाद। तो आज्ञा आपनकर परिचय टिके दर्शक मान को सबके मोर जुआर मोर ना हैलानी कोरापुटिया कॉमेडी टाइगर एलपी चक्र अरे देशिया लोग से कहबे ओडिया तो से न कहनी काई के बोले हमर आंटीबायोटिक कोरापुट डिस्ट्रिक्ट रो बोले कोरापुट देशिया लोग हिने जन्म होइकरे देशिया लोग आका ना पाइली आछि सेटर पई देशिया लोग से कहबे। तो आज्ञा देखंतु टिके आपनकर पर्सनल विषय कथा हेबा कि आपण जदी किछि माइंड न करन नाही कहले कहबी कि कहबी आज्ञा आपण को देखले नै कि कंट्रोल होबो नै काहे कोंतो आपण जने कॉमेडी स्टार आपनकर कथा कहूथिबो नै कि मते हस मारथिबो एमति टाइप रो हुए तो आज्ञा आपनकर शिक्षागत योग्यता मोय अंडर मैट्रिक ओके। तो अच्छा आपनकर परिवार फैमिली बोले मोर फैमिली तो वर्तमान हम 4 जण आज्ञा दीटा पो गोट झियो अच्छा आ तापरे माइजी मन 2 लोग आज्ञा अरे बापा तो एक्सपायर कर गेला आज्ञा मां अछंती अरे 3 भाई अरे ठीक ठीक अच्छा 3 भाई रो गोट भाई मर गेला गोट भौणी 2 भाई अछंती। हां हां तो आपण माने ई जो कला लाइन को केमिति आइले सेटा दी प्रथमे का हला बोले आग तू आमे सान रहिला बेले आग तू कीर्तन पार्टी बुलबाई कि नै हाय हेले कीर्तन पार्टी बुलला बेले हमर साइड रे जणे गीत मास्टर बोल रहिला हेले ताके हमें दादा दादा बोले सब बोल डाकबो सीमांचल प्रधान बोले एक्सपायर कर गेले हेले तांके नै के मके सब बेले 5 उठाइबार कीर्तन पई जीवा बोलबा तांके बढ़िया गीत मिसा गाइबार गीत गाइबार बाजा बजाइबार हारमोनियम ऑलराउंडर से माने हेले मके जेड की बेले तांके नै के डाकी नेबार गीत गाइला बेले सुनबार आरे तार परे एंती हे गीत माने गाइबार तार परे पाठ पढ़ा पड़े एंती चलला जेड की बेले मुई 9th क्लास ये हला बे फर्स्ट कैसेट गोटे गुरु आमर जे कि जे मके चांद देला आमर धनराज खसला अरे सामुएल सतपति फर्स्ट चांद देला पूरे फर्स्ट जाई कि कटक गीत गोट कलो कदमाली हेले गीत लाइन रे गला परे गीत लाइन रो मके नै के एक्टिंग लाइन के बेसी इच्छा लागला एक्टिंग लाइन के इच्छा लागला बेले का हला আছে बोले हमर जो टेंट का मुदली बिकी खसला आरे डमरुधर नायक ए माने मोर गीत के देखि कि ना मके डाकला आसे बहुत माने गुटे कथा मु पचर छै आपन को जते बेले आपन ई लाइन को आइले फर्स्ट सिंगर हेतिले ना फर्स्ट सिंगर तार पछि कॉमेडियन। अच्छा अच्छा तो प्रथम गीत कोटा गाइथिले सेटा कोदमाली कैसेट तो आउ मने पड़ो नाही माने आपन कैसेट दुनिया रो सिंगर की हां हां अच्छा अच्छा आ तापरे मोर गोटे गीत पुणा गीत का हिट हेतिला केसीओ म्यूजिक रे सेटा करा हेतिला ए दादी कैसेट रो बाना चांगड़ी गीत हां 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 सेटा आपन को रही नाही सेटा निजे राइटर निजे सिंगर आज्ञा सेटा मोर गीत आ तापरे एंती आगा गीत मन केतरा हिट हला परे तांके डाकले मते मात्र एक्टिंग पई बहुत इच्छा थिला आ तापरे गोटे कथा कहबे कि नै बापार कोला थिले पुक मिसा हां 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 बापा मिसा जणे कलाकार थिले हमर मोइरा पार्टी बोले आगरे हमर जेजे बापा मोइरी फेरी पुथिले ठीक ठीक हेले का हला बोले हमर बापा माने एबाटे चाकरी करवा उठी आसी कि ना से धांदा मन छाड़ देले इटे प्रोजेक्ट रे मिसा गोट नाट सिखिथिले अभिमन्यु बोध मेन अभिमन्यु कैरेक्टर हमर बाबा करवा। अच्छा अच्छा
ଆମକୁ ତ ସେତେ ହେତୁ ନାହିଁ ମାତ୍ର ହେଲେ ବାପାର କଳା ଟିକେ ଆସିଛି ବୋଲିକିନା ଆର ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଶା ବେଶୀ ହେଲେ ସେମିତି ହଉ ହଉ ଆକା ବୋଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗଲା ଯେ ଗୋଟେ କମେଡି କି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଂ ଗୋଟେ କରିବି ବୋଲେ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଇଁ କମେଡିଆନ ନଥିଲି ଯେ ଏମିତି ରୋଲ ମାନେ ଗାଁଳିଆ ରୋଲ ଯାକ କରବା ତାପରେ ଏମିତି ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ କରିକିନା ବିକି ଭାଇନା ଦେଖିକିନା ତାପରେ ତାର ହିସାବରେ ଆମର ଟିମ୍ ଥିଲା ଟେଣଗା ମୁଦଲି ଟିମ୍ ବୋଲିକିନା ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ବୋଲବା ସେମିତି ଶିଖିକିନା ତାପରେ କମେଡିଆନ ହେଇଗଲି ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ବୋଲିକିନା ଆଜି ଯେ ଆର ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗର ଲାଇନଟା ବେଷ୍ଟ ନା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ କଳା ଲାଇନ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟେ ତ କଳା ନାଇଁ ବୁଝୁଛି पर ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ନା ସିଙ୍ଗର କୁ ସିଙ୍ଗର ଥିବ ସେ ତ କମେଡି ହୁଏ ତ ଆପଣ କରିଦେଲେ ନାଇଁ କି ଏବେ ଯେମିତି ବହୁତ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତ ଆକ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ଆସୁନଥିବ ନା ତ ସେଇ ଟାଇପର ଆପଣ ଜଣେ ସିଙ୍ଗିଂ ରୁ ଆକ୍ଟିଂ କୁ ପଳେଇ ଆଇଲେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ଟାଇମ ରେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆକ୍ଟିଂ ଟାଇମ ରେ ନା ସିଙ୍ଗିଂ ଟାଇମ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲେ ଦେନ୍ ହେଲା ଆକ୍ଟିଂ ଲାଇନ ଆକା ସିଙ୍ଗିଂ ଲାଇନ ବି ଭଲ ମାର ଚାଟିଆର ଚାପି ଦେଲା ହେଲେ ସିଙ୍ଗିଂ ଲାଇନ ବି ଭଲ ସେତିକି ମା କଣ୍ଠ ସରସ୍ୱତୀ ବିଜେ କଲେ ଆକା ଗାଇ ହବ ମାତ୍ର ସେତିକି ଭାଗ୍ୟର ଥିଲେ ଆକା ଆକ୍ଟର ସିଙ୍ଗର ହେଇପାରି ହବ ଯେ ଆଜିକାଲି ତ ଜାଣୁଛୁ ଗାଏ କୁଡ଼ା ସିଙ୍ଗର କୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ଆର କାର୍ଡ କହିବାର ମତେ ଆଜ୍ଞା କିଛି ମନେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କ୍ଲିପ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ ହଉଥିଲା କୋଉଟା କି ହିନ୍ଦୀ ଏଣ୍ଡ ଆମର ଯୋଉ କୋରାପୁଟିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ଗୋଟେ କମେଡିଟା କୋଉଟା ଲେଡିଜ ହିନ୍ଦୀରେ କହୁଛି ଆପଣ ଦେଶିଆରେ ଆମର ପୁଷ୍ପରବର ଯୋଉଟା ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିଥିବ ସେ ବାଟରୁ ଆମେ ସେ ପୁଷ୍ପରବର ଇଏ କରବାଟା ତ ଠିକ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଦେଖିଥିଲି ତାପରେ ଜାଣିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଅଛି ବୋଲି ତ ତାପରେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ଝୁରି ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ହୁଏତ ଜାଣି ପାରୁନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମିଶିଛୁ କେବଳ ତାଙ୍କର କମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କେ କହୁଥିଲେ ଏଲପି ଚକ୍ର କୁଆଡେ ଗଲା ଏଲପି ଟାଇଗର କୁଆଡେ ଗଲା ଆପଣ ହୁଏତ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନଥିବେ पर ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନା ଦେଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଆମର ଯୋଉ ଅଣ୍ଡିଭାଇଟ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଦର୍ଶକ ପ୍ଲସ୍ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ ବି ଆମର କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛି ଆମର କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଦେଖୁଛି ଠିକ ନା ନାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜଣେ କ୍ରିଏଟର ଆସାମ ଏଇ ଯୋଉ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଲ ପପୁଲାର ଥିଲେ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ କମେଡି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନାଇଁ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ଚାଲିଛି ମାତ୍ର ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ଆରେ କ'ଣ ମାନେ ଦେଖ ମୁଇଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟିଂ ନାହିଁ ମେନ୍ ହେଲା ସପୋର୍ଟିଂ ନାହିଁ ଆଉ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଖାଲି ନାଚିବା ବୁଲିଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ ନା ଫ୍ୟାମିଲି ମିଶା ଚଳେଇବାର ଅଛି ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ମୋର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ କି ଦାମ ନାହିଁ ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଆମର କହିବା ହେଲେ କାମ ଦାମ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି କଳା ଲାଇନରେ ଯିଉଛି ବୋଲେ ମୁଇଁ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ ଏ ଯୋଉ ଆମର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ କରିକିନା ମୁଇଁ ଏ ପେଟ ଚଳବାଟା ହେଲେ ସମୟ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ଆର୍ ତାପରେ ଆଜିକାଲି ତ ଜାଣିଛ ଝିଅ ମିଶା ଗୋଟେ ଝିଅ ପୁଅ ରହିଲେ ସେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଯଦି ଗଢ଼ବ ବୋଲେ ସେଟା ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆଚ୍ଛା ଝିଅ ପୁଅର ନାଁରେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରି ଦିଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ନା ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ଆମର ଦେଶିଆ ଲୋକ କହିବାଟା ବୁଝିଲି ମାନେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାଂଶ ମୋର ଯାହା ଶୁଣିବାରେ ଲଭ୍ ମ୍ୟାରେଜ ଅଧିକା ହୁଏ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ମେନ୍ ହେଲା ସେତିକି ଭାଗ୍ୟର ଯଦି ଲେଖା ଥିବ ସେମିତି ବୋଲେ ତାର ଲେଖା ଥିଲେ ଆକା ଭଲ ପାଇକିନା ତାକୁ ଆଣି ହବ ନହେଲେ ତ ବୋଲେ ଇଏ ଚକାଟା କହିବେ ମାଙ୍ଗନି ହେଲେ ବୋଲେ ଉଡ଼ିଆ ଉଡ଼ି ଅଧା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ପଚାରିପାରେ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜଣେ କୋରାପୁଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଜଣେ ଭଲ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଜଣେ ଆକ୍ଟର ପ୍ଲସ୍ ସିଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଧୀରେ ଆଗେ ଏଇ ଯୋଉ 5 ବର୍ଷ ତଳର କଥା ଯୋଉଟା ମୁଁ କହିବି 5-7 ବର୍ଷ ତଳ କଥା ଯୋଉ ଆମର ଏଇ କୋରାପୁଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯୋଉ ମିଠା ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲର ଗୀତ ଗୁଡାକ ମିଳୁଥିଲା ଶୁଣିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ ଆମର କୋରାପୁଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆମର ଯୋଉ କୋରାପୁଟିଆ ଭାଷାର ଭ୍ୟାଲୁ କମିଗଲା କି
এই ଆମେ ବିଷୟରେ କହିବେ। ଗୋଟେ କଥା କଣ କହିବି, ଆମର ଗୀତ କୋରାପୁଟିଆ ମାନଙ୍କର ଗୀତ ନେଇକି ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କେ ଏବେ ତ ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ପାଇଁ ବୋଲିକିନା ଆଜି ଆମର କୋରାପୁଟର ଗୀତ ଚାଲିଛି ବୋଲବା ଚାଲିଛି। କଥା। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଅଧିକାରୀ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନେଇଥିଲେ ତାପରେ ସେ ଷ୍ଟାଇଲର ସମସ୍ତେ ବନା ହେଲା, ବନେଇକିନା ଆଇଲୁ। ଲୋକ ଏବେ ନାଇକି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଗୀତ ଏବେ ଦେଖ ତମେ କିଏ ନୂଆ ଭଙ୍ଗୀରେ ଗାଇଛନ୍ତି କି ଗାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ପୁରୁଣାଟାକୁ ଆକା ତାକୁ ରିମିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ବୋଲି ତ ସେ ପୁରୁଣା ଗୀତକୁ ଆକା ଆର ଥରେ ସେଠି ଇଏ କରି ଟୋକିର ନାଁରେ କୋଉ ପିଲାର ନାଁରେ କରିକିନା ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜଣେ ସିଙ୍ଗର, ଜଣେ ଆକ୍ଟର, ଠିକ୍ କି ନାହିଁ? ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ, ଆମର ଯେଉଁ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଭାଷା ଗୋଟେ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଦେଶିଆ, ଠିକ୍ କି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ତ ଆମର ଭାଷାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଚାର କରିବା କଥା, ଠିକ୍ କି ନାହିଁ? ଆପଣ କରିବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁ ନାହିଁ, ଯେତେ ଆମର ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆକ୍ଟର, କଳାକାର, ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଯୋଉ ଢାଞ୍ଚାରେ ବାଜୁଥିଲା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ 5G ପଳାଇ ଆଇଲା, ଠିକ୍ କି ନାହିଁ? ତ ତଳ ଅପେକ୍ଷା ଏବେ ଆହୁରି ବେଟର ହେବା କଥା, ଠିକ୍ କି ନାହିଁ? ତ ସେ ବେଟର କଣ ପାଇଁ ହେଇପାରୁନାହିଁ? ଆମର ଲୋକ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଆମର ଲୋକ ଏବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, କିଏ କୋରାପୁଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଈର୍ଷା ପଳାଇ ଆଇଲା କି ଆଜ୍ଞା? ସେଟା ପାଇଁ ତ ଏମିତି ହଉଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ଯଦି ଗାଇଲା, ସିଏ ଗାଇଲା ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ଗର୍ବ ହେଇଯାଉଛି କି ମୁଁ ଆଜି କମେଡି କରୁଛି, ମୁଇଁ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲି, ମୁଇଁ ଗର୍ବ ହେଇଯିବି। ହେଲେ ସେମିତି ହେବାଟା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଳାକାର ଗର୍ବ ହେଲେ ସେ କେବେ ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଆଣ୍ଡିବାଟେଡ୍ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେତିକି ସିଙ୍ଗର ଆକ୍ଟର ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ଆଣ୍ଡିବାଟେଡ୍ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେତିକି ସିଙ୍ଗର ଆକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ନାହାନ୍ତି କି? ଆଜି ଏକଜୁଟ ହେବା ବୋଲି ମାଉସ ଭାତ ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି, କାଲି କେ ଆର ପାଶରେ ଦଉଛନ୍ତି, ଏକଜୁଟ ଟୋଟାଲ ନାହିଁ। ମାନେ ଆମର ନିଜ ଜାତି, ନିଜ ଭାଷା ପାଇଁ କିଏ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଟା କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ପୁରୁଣା ସିଙ୍ଗର ଆକ୍ଟର ମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସତ ନମନ, ଠିକ୍ କି ନାହିଁ? ତାଙ୍କେ କରୁଥିଲେ। ଏବେକା ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ନିଜର ମତଲବ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ମତଲବ ପାଇଁ। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଯାହା ହଉ, ମାତ୍ର କହିବା କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ଏକଜୁଟ ଗୋଟେ ହେବା ବୋଲିକିନା ମଝିରେ ଇଏ କରାହେଇଥିଲା। ସେଇଟା ଏକଜୁଟ କଣ ପାଇଁ ହେବା କହିଥିଲ? ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଲୋପ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢେଇବା, ଆମେ କଳାକାର ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିନା ବୋଲିକିନା କୁହାହେଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଇଟା ଗଲେ ଆଉ ନାଇଁନି, ସେଟା 2 ଦିନ କେ ସେ ଦିନ ଆକା ମାଉସ ଭାତ ଖାଇ ଦେଇକରି ତାରପରେ ଆର ନାଇଁନି ପାଶରି ଗଲା, ଯାର ପାରଲା ସେ। ଏବେ ଖାଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଲगे ଚାଟିଂ ସେ, ମୁଇଁ ମାତ୍ର କେବେ ଚାଟ୍ କରୁ ନାହିଁ, ମୁଇଁ ଖାଲି ଦେଖୁଛି, ମୁଇଁ କଣ ମୋର ବୋଲେ ମୁଇଁ କଣ କହିବି ସେଠି? ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି କଥା କହିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବଢିକି ଆଉ କହିବା। ଆଜିକାଲି ତ ସାନ ମରିଛି ବେଶୀ ରାଖି ନାହିଁ, ସେଇଟା ପାଇଁ କାହାକୁ ଆମେ କହିବାର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏତିକି ମୁଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ କଳାକାରକୁ, ଆମର କଳା ସଂସ୍କୃତିକେ ଲୋପ ହେବାକୁ ଦେବାର ନାହିଁ। ଆରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ହିଂସା ତୁଳା ହିଅ ନାହିଁ। ଗୋଟେ କଥା ପୁଣି ଥରେ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଯିଏକି ସାଇଟ୍ରେ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ବସ୍ତର, ହଁ, ଆମର କୋରାପୁଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରୁ ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଆମର ତ କୋରାପୁଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି 4ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଅଛି। ସେଇଟା କେବଳ ଗୋଟେ ନାଇଁ କି, ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଧରିନିଅ, ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା, ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବସ୍ତର, ଛୋଟିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହଲବି ଗୀତ ଅଛି ସେଟା ଏବେ ବି ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏକଜୁଟ ଅଛି। ଆମର ଏଡେ ବଡ କୋରାପୁଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି 4ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ନେଇକି, ତ ଆମର ଯୋଉ କଳାକାର ଭାଇ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସିଙ୍ଗର ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଭଲ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏତେ ଗୁଡାଏ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଉ କୋରାପୁଟିଆ କଲଚରକୁ ତଳେ ପକାଇବାର କାରଣ କଣ? ସେଟା କହୁଛି ପୁରା ହିଂସା ତୁଳା, ମାନେ ହିଂସା। ସେ ଆଜି ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲା, ତାକୁ ଏ ଗାଉଛି କି? ସେ ଆଜି ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କଲା, କହୁଛି କୋରାପୁଟ, ଆମର ଯେତିକି କୋରାପୁଟିଆ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କଟକ ମିଶା କାମ ନ କରେ। ସେନ୍ତାରି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେନ୍ତାରି ସିଙ୍ଗର ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ରାଇଟର ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ମ୍ୟୁଜିକ ସେନ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଆମର କୋରାପୁଟରେ ଭରି ଏକା ଅଛି। ମାତ୍ର କିଏ ଯଦି ଟିକେ ଉଠବୁ ବୋଲା ବେଳେ ତାର ଗୋଡ଼ ଅଛନ୍ତି।
तो बहुत सुंदर आपण जो कथा गुड़ाक कहले आज दर्शक मान के माने क्लियर हो जाइथिबो तांक मान को माने एबे आज्ञा देखंतु हमर जो दर्शक अछंती झुरी जाउछंती कंटेंट पई आज गोटे गीत रिलीज हो आज्ञा 2 दिन परे खुश नहीं अरे से तुमा तुमा गालो कुआडे गला देखो आज भी सी गीत सुनले छाती धड़ धड़ हो नहीं हां सिंती लेखा थिला सी कंपोज माने सबु क्षेत्र रे रिदम सिंती थिला आ पैटर्न सिंती माने माने आल माने किछि बाछिबार जिंस नै आधेरे कोन करा होतिला आज्ञा नाची भी पारथिले घरे भी सुनी पारथिले आज्ञा आजि काल रो गीत नै जे आज्ञा जे मझिरे एबे टिके तो चेंज हे आइलानी मझिरे जिंती हेतिला मां भौणी से तो गीत सुनवाटा बहुत कष्ट थिला तापरे आहु गुटे कथा कहबी आज्ञा देखंतु किछि हमरो म्यूजिशियन जो स्टूडियो बाला माने किछि अछंती नै कि तो एक्चुअली पेटोमाई दुनिया नाटक तो देखंतु हमर जो म्यूजिक इंडस्ट्री रे जेते अछंती भलो म्यूजिक कंपोज भी किए करि पारु नथिबे आगो अपेक्षा एबे से पुराना स्टाइल रे का सीटा रखी छंती ताको आका रिपेयर करी करी चली थिबे अछंती आज्ञा लाइव करूचन इन्वेस्ट करि पारु नांती एबे आजि काली घर को गोट लगा स्टूडियो हे गेला आज्ञा घर को गोट लगा सिंगर हां से हागी ना परबा पिला मिसे गीत गाउचे मुई जाई किना गाई बोली पैसा फिंगले हेला अच्छा मात्र आजि काली सुर ताल ये नहीं आ तापरे गोटे लोक जदी तार गोटे म्यूजिशियन तार इच्छा रे जदी से बजेबी बोली किना जदी चाहबो जे सिंगर से कहिथिबो भाई एटा टिके चेंज करो एटा टिके भल नै माने से लोक सेटा करि पारबो नै करि पारबो नै हेले तार माइंड रे जतिके अछि तार जतिके म्यूजिशियन जुटा दे म्यूजिक देबार अछि से दे पारबो नै हेले सिठी चार लोकर माइंड जदी गोटे गीत रे जदी म्यूजिक बाजबो सेटा भलो होबो राइट कथा कहि छथि आपण आ देखंतु एबे आगो जो कैसेट दुनिया थिला सेही टाइम रे पुराना स्टूडियो माने एबे भी थाई पारे अछि नै कि केसीओ स्टूडियो हला तापरे ढेमसा हला नै कि प्रथम रे के ढेमसा कराई तापरे देखो सेही माने तांग माने गुटे गुटे ब्रांड ठीक कि नै हम कोरापुट इंडस्ट्री रो ब्रांड ढेमसा काहे कि ना ढेमसा हमरो कला को हमरो जो आदिवासी कल्चर को नै कि मो जहा जानि बारे बहुत उठाइबा को चेष्टा करि छी नै कि तो आउ एक्चुअली तांके जदी हमरो ढेमसा ओनर जदी वीडियो देखुथिबे तांके भी मो अनुरोध करबी म्यूजिक रे किछि इंप्रूव करले आहुरी भलो होंता नै लालू भाईना रो जेति के म कहबे प्रचेष्टा तांकर अछि तांकर म्यूजिक पय फिदा ही जाय आज्ञा आज्ञा प्रथम तांकर जो स्टूडियो ओपनिंग हला आमे आका गीत गाइथि आज्ञा पूर्णा आमे बोले पूर्णा सिंगर सुखदेव जी हां 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 तापरे मु आज्ञा रिंकू हमर जो पेरांडी अछि रिंकू इंती आम केतरा पूर्णा सिंगर से जो हमरो गड़ खसरी गला तो खाल कोबरा हमर जो गायत्री चौहान नानी तांके माने सब आमे फर्स्ट पूर्णा सिखलो ना हेले तांके आगर केंती म्यूजिक देथिले काई कोन करे नाइ कोन करे मजूरू सेडा के कोन कटक वाला देथिले कि नाइ ना हम लालू भाई ना आगा बजेथिले मात्र केंती ताकू एबे सुनुछंती कि नै आज्ञा सेटा माने तांको माइंड रे ताइ मेन हला म्यूजिक डायरेक्टर को छाड़ दबार अछि से तमे जुडा करतो करो बोले तांको इच्छा रे आमे जाई सिटी मझिरे मिसबू बोले कोन हबो नै आगरे आमे कोटक जेतो गायक जातलो आज्ञा जाई कि ना खाली वॉइस देलु पळाइलो आमे को म्यूजिक के तबला मारची के ऑर्गन मारची के ये करची आमे सेटा देखबार नै आमे गायबा पय आस्तु गायलु पळाइ हां हां ए भलो होतिला कि नै बहुत सुंदर आउ तापरे मोर जानिबार आज्ञा एबे जो शॉर्टकट आमे जो जिंस देखुछु ताइरे ही हमरो संस्कृतिटा दबी जाउछि शॉर्टकट जिंस रे ही दबी जाउछि नै कि एबे देखो पैटर्न गुडा को सब सिस्टम रे अपलोड गे गुडे आइला गाई देला सिटू कट फिट करी कि ना ऑटोमेटिक कर दउछु हमरो जो कला संस्कृति को कदर्य हे जाउछि आज्ञा कोन कहउछि ठीक ना बोल ठीक जे मात्र आमे से तांके करूना आमे आका करू हां आमे करूछु तापरे हमर जो पब्लिक अछंती एबे टिके गोटे मिनिट गोटे गीत जेते बळ को गायबा को जाउछंती जो सिंगर हो गाई तो पारनांती से मुई मन कर गायबा गले गाई पारबे नै गोटे से आगतुटा आनी किना डोसाई देस गाई सिटी बोल कार खराब होला आमे निजे आका ये कलो
हेले पेच मारवार सिखेला किए आज्ञा। आमे आगे सिखेलु हाँ। से स्टूडियो वाला को सिखेला किए हाँ 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 भाईना से आगरटा गाई पारले ना ना सेटा आगतटा भलो अछि सेटा आनी किना मार दियो आमे सेटा को गाई किना जदी परफेक्ट आमे जदी गाइबो हाँ। से स्टूडियो वाला किछ काटबो काई के ठीक ठीक कि ठीक पेच मारबो काई के ठीक। सेटा पय मु कहबाटा जो सिंगर हो के जे मध्ये हो ठीक। म्यूजिक डायरेक्टर ऊपर छाड़ दियंतु तांके म्यूजिक डायरेक्टर गोटे केसियो वाला मन करो कि जे हो बजाइबा पय गोटे गीत जदी बनाया पय तांको आमे कोन पय हमर जो अर्थ दिया होती आज्ञा आज्ञा गोटे गीत बनैबा पय ना आज्ञा आज्ञा सिठी हमर कोन दायित्व आमे गलु गाइलु पळाइलु तांकर हिसाब रे तांके बजाइले देले सेते बेलको आमे जानि हबो जे हमर किंती म्यूजिक हेची किंती नै आमे जाई सिटी सेटा टिके भूल हो गला एटा टिके भूल हो गला भाईना एटा भल लागु नै आमे डायरेक्टर आमे म्यूजिक सेन पळाइले हबो किछ हौ बहुत बढ़िया कथा गोटे कहते आज्ञा बहुत भल लगे आपन सहित मिसी तो आउ गोटे लास्ट रे आपन को आउ गोटे क्वेश्चन करबा चाहे आज्ञा तो आपनकर दर्शक पई आगामी पीरियड रे आपन को टाइप रो प्रिपेयर हेकि आसी आगामी प्रिपेयर हेबाटा बोले कखाय दर्शक मानक पई आपनकर कोन कोन प्रोग्राम रही छै आगर रही छै सेटा तो कोई भी बोले अर खाटा मेन हैला समय मिले नाही हाय टोकी मिसा अभाव हो गलानी माइजी मान छाड़ी छाड़ी उदले उठी गलानी हेले गोला माइजी के तो डाकी आनी आरी करी न हे सेटा पय जदी कोन भणी की को झियो जदी इच्छा आछस बोले मके इच्छा नाय बोले कॉमेडी जदी करबा के इच्छा आछे बोले मोर सहित जोगाजोग करा नहले आमर केडी भाई सहित मिसा जोगाजोग करा जोगाजोग करी किना मोर लगे आशा कॉमेडी करू आमर गोटे जिनिस हेलानी आमर कला के आमे न दबाऊ आके आमे केंती करी बढ़ाऊ से जिनिस मुई कहबा आज्ञा बहुत सुंदर अरे गोटे कथा कहबी कुआ ताकि कुआ मात्र हम सब लोग के आकर चैनल ना जानस कहि के केडी कोरापुटिया बोली जानस ताकरटा देखलास यार जानते से रहिसा हेले मात्र मोर चैनल मिसा एलपी चक्र कॉमेडी वीडियोस दुई लोकर चैनल के आंकर जदी सब्सक्राइब कला चास बोले मोरटा मिसा करा और मोरटा जेतके सब्सक्राइब कला लोग आकरटा मिसा करा अरे आमर देखा आमे नहीं के मिली बांटी ही रहले बोले गोटे यूट्यूबर हियो कि गोटे सिंगर गोटे एक्टर गोटे कलाकार जदि मिसी किटा रहले बोले आमे मिसा आगे बढ़ी हेसी नहले देखा पश्चिम ओडिशा बाटे सत कथा कहबी गोटे लोक नहीं के गोटे सानटा यूट्यूब खोले तार लाखे लाखे ये सब्सक्राइबर हो जाय रही काय पे हेसी तांके मान आमर गाँर लोक बोली कि ना ताई से मान सब लोग सपोर्ट कर लाइन आमर इति सपोर्ट ना मुई गोटे यूट्यूब रे मुई काई के तारटा करबे से काय दरकार मके सेटा ने सब्सक्राइब कले हमके टांगा गोटे मिलबार नहीं कि लाइक कले हमके टांगा गोटे मिलबार नहीं मात्र गोटे जिनिस काईटा आमर केतकी व्यूअर्स आछत बोली लोक जानबाय जे आमर कोरापुटे मिसा एतकी लाख सब्सक्राइबर आछत की बोली कि ना कोई भाई कि नहीं सेटा पे सब यूट्यूबर भाई मान के अनुरोध आमे खाली उठवा नहीं आमर संग आमर जेतकी भाई मान आछत सबके आमे उठाइबा आरे कोरापुट के एक नंबर करबा काय बोलला सी काम करबे काहे कि ना दर्शक मानक पई हिया आपण भी अछंती मो भी अछि नै कि तो सर्वशेष समय भी बहुत ही हाय एबे आपण को सहित कथा हेबा को आज्ञा छाड़ी के जीवा को इच्छा तो हो नै नाही सेटा समय अभाव मोर भी समय अभाव तापरे दर्शक मान को भी समय दवा कथा हां हमरो खाली बकवास तो तांके सुनी पारबे नै ना तो गुटे जिंस तो लास्ट रे किछि गुटे तड़कता फड़कता कॉमेडी गुटे कर दियंतु दर्शक मान को पई या कायटार कोई भी ता मार माइजी तो उठी गला আছে जे मात्रम छड़ा आगतुरटा गोटे खोई देबे ये दे बर्बाद है गला ये बाटे अरे माइजी फोन कलानी जे छड़ा से फोन रो मुई पछे फोन करबी सिना हेले गोड़ काता कायटा से तो उसमें क्या काकरा क्या बोलबाटा सेटा कोई देबे ये क्या है बोल सी कि ना ये क्या है बोले ये फ्री गादा है ये सकाल सकाल जोई लगा कर छेकता है वो शीत दिने बहुत काम देता है अरे ये तो कायटा बोलबा से चोचू के आनी आकी लोग जोगाड़ दिया तो अंदर अंदर डिसा कि नहीं सेटा आनी किना समान गुड़दी देले बोले आमे ना जान वाला कहले भूखा कि नहीं ये क्या हुआ बोले क्या हुआ बोलला नी आकी लोग जोगाड़ दिया तो अंदर अंदर डिसा बोल से कॉमेडी देखा सेटा सुनिला तो कोरापुट लोग कर रहिले एबे पर्सनल मोर चैनल 5 वर्ष ए लॉकडाउन टू आरंभ कर लिया छी अरे मके लोग सपोर्ट करा अरे मके सपोर्ट करा अंके मिसा सपोर्ट करा
ସବୁ ଲୋକ ମାତ୍ର ମିଳିମିଶିକିନା ରହୁ ଆରି ଯଦି ଏନ୍ତାରେ ସବୁ ଲୋକ ଆଙ୍କର ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖବାର ଅଛି ବୋଲେ ଅଲପ ନେଇ ସେ ରଙ୍ଗ ଠାନେ ଚାପି ଦେଇସା ଆରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କଲା ପଛରେ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଅଲପ କରିଦିଆ ତାଙ୍କେ ମିଶା ଉଠବାର ଅଛି ଆମେ ମିଶା ଉଠବାର ଅଛି ଏବେ ଶୁଣୁ ନାହିଁ ତ ମାତ୍ର ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ଯାହା ହେଉ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏଲ୍ପି ଛକର ଭାଇଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ମିଶିଥିଲୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଠିକ୍ କଥା ଆପଣ ଯଦି ଆଜ୍ଞାକୁ ଯଦି ସପୋର୍ଟ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ରିଏଟିଂ କେମିତି କରିବେ ଆପଣ କରନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ ତେବେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଆଉ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବ ନାଇଁ ମୋତେ ଏତେ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲିକି କିଛି ନା ଆହୁରି ନୂଆ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ କଥା ନୂଆ କରିବାର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ମନରେ ଜାଗୃତ ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ।